Alright, good evening mga kaidol. Good evening. Alright, so Alfonso Missioner Junior Vlog, no? Welcome sa akong YouTube channel. Siya number 1 to 7, pairing guide 2-9. So for sure, kung mag-6 mga kaidol. So matay singles, 761, 751, target rumble. O 2-9 na pair, 629, 209. O kaning 926, 962 balik yung mga idol no, all draw. Target rumble mga kaidol, no? May tag makaigo ni ugma mga kaidol. Short 6 no, 761, slide ni 751. Kay 681 ng pasakay, so minus 1. Pwede sa 671, no? Na missing ang city, 137 ang missing. So 29 ang pair, kuya nito 09629 or 926 or 962 all draw. Okay kana lang. 29 209 o 629. Depensa upat lang ni kay kumbis 761 o 751 mga kaidol. Sige, bye bye, good night and sweet dreams. Advance congrats mga kaidol, not your guide only, no? Disclaimer. Or thank you for watching. Please like and share and subscribe mga kaidol sa akong channel na Alfonso Missioner Junior Vlog. Okay, bye bye.